महत्वपूर्ण खबरों पर आज गुजरात पर समग्र देशनी नजर रहेशे कारण के गुजरातना राजकारणमां मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। आज राज्य सरकारना नवा मंत्रीमंडळनो शपथ समारोह योजावा जई रह्यो छे। खूब महत्वपूर्ण समाचार। गुजरातमां नवा मंत्रीमंडळमां भाजप अपनावी शके छे 2021 ની नो रिपीट थियरी। वर्तमान 16 सभ्योना मंत्रीमंडळमांथी लगभग 12 जेटला मंत्रीओनुं पत्तुं कपाई शके तेवी संभावना व्यक्त कराई छे। 14 થી 15 नवा चेहराओनो समावेश थाय तेवी पण शक्यता छे। आ साथे ज वात करवामां आवे तो आजे शपथ समारोह छे। आदिवासी समाजमांथी नायब मुख्यमंत्री बनाववानी पण अटकळो वहेती थई छे। जे भूपेन्द्र पटेलनी नवी सरकारनी रचना थवानी छे। वर्तमान मंत्रीओना राजीनामाने लई केबिनेटनुं विस्तरण करायुं अने हवे नवुं मंत्रीमंडळ रचाशे। गईकाले मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सिवाय तमाम मंत्रीओना राजीनामा लेवाया। सौप्रथम भाजप प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्माए राजीनामું આપ્યું હતું। ત્યારબાદ એક પછી એક એમ તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપી દીધા। આ રાજીનામા જગદીશ વિશ્વકર્માને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા હતા। જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિત કુલ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા। રસપ્રદ બાબત એ છે કે મુખ્યમંત્રીએ મંત્રીઓ પાસેથી રાજીનામું માંગ્યું નહોતું। આજે સવારે 11:30 વાગે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિરમાં શપથ સમારોહ યોજાશે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે। શપથવિધિ સમારંભ પૂર્ણ થયા બાદ તરત જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં નવી કેબિનેટની પ્રથમ બેઠક પણ યોજાશે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યના નવા મંત્રીમંડળમાં ભાજપ 2021ની નો રિપીટ થિયરીને અપનાવી શકે છે। વર્તમાન 16 સભ્યોના મંત્રીમંડળમાંથી લગભગ 1 ડઝન મંત્રીઓને દૂર કરી અંદાજિત 14 થી 15 नवा मंत्रीओनो समावेश थाय तेवी संभावना। आ सौथी मोटा राजकीय परिवर्तन वच्चे नायब मुख्यमंत्री बनाववानी पण चर्चाओ चाली रही छे। अटकळो ए पण छे के आ पद माटे आदिवासी व्यक्तिनी निमणूक थई शके छे। पाटीदार समाजमां 4 लेउवा पटेल अने 2 कड़वा पटेल सहित कुल 6 पाटीदार चेहराने स्थान मळी शके छे। अन्य पछात वर्ग 4 ठाकोर अने कोળી समाजना धारासभ्योने पण मंत्रीपद मळी शके छे। 2 अनुसूचित जनजाति અને 2 अनुसूचित जातिना चेहराओने मंत्रीमंडळमां समाववामां आवी शके छे। आ उपरांत 2 ब्राह्मण અને 2 क्षत्रिय चेहराओने पण मंत्रीपदनी तक मळी शके छे। आ उपरांत युवा અને अनुभवी महिला धारासभ्योने महत्व आपता 4 जेटला महिला धारासभ्यो मंत्री बने तेवी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। कोण रिपीट थई शके तेना पर नजर करिए तो हर्ष संघवी तेओ रिपीट थाय तेवी संभावना। आ साथे ज आरोग्य मंत्री हता जे ऋषिकेश पटेल तेओ पण रिपीट थियरीमां आवी शके छे। प्रफुल्ल पानसेरियानी वात करवामां आवे तेओ पण रिपीट थाय तेवी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। बळवंतसिंह राजपूत सिद्धपुर तेमने पण रिपीट कराय तेवी शक्यता छे। जीतू वाघाणीनी फरी मंत्रीमंडळमां एंट्री थई शके छे। आ उपरांत शंकर चौधरीनी बात करवामां आवे तो शंकर चौधरीने पण रिपीट कराय तेवी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। जयेश रादड़िया जेतपुर तेमने पण रिपीट कराय तेवी संभावना छे। डॉक्टर प्रद्युमन वाजा तेमने पण रिपीट कराय संभावित मंत्रीओनी यादीमां तेमनुं नाम छे। हीरा सोलंकीने मंत्रीपद मळे तेवी संभावना व्यक्त कराई छे। आ उपरांत भगवानजी करगठिया માંગરોળ તેમનો પણ સમાવેશ કરાય તેવી સંભાવના છે। સંભવિત મંત્રીઓની યાદી ઉપર નજર કરી રહ્યા છે। અર્જુન મોઢવાડિયાને મંત્રીપદ મળે તેવી સંભાવના। સીજે ચાવડા તેમને પણ મંત્રીપદ અપાઈ શકે તે શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી। આ ઉપરાંત અલ્પેશ ઠાકોર તેમને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે। સ્વરૂપજી ઠાકોર વાવ તેમને પણ મંત્રીપદની સંભાવના છે। રીવાબા જાડેજા તેમને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળે शक्यता व्यक्त कराई है।